Kenny Rogers. Ang pagkain mo. Magbilang ka na! Ay, magbilang ka na! Five! Natatawa ako eh. 1, 2, Pagkain. Kingland. 3. Kenny Rogers. Kengo. What's up, guys? What's up, guys? Okay, guys. For today's video, guys, is guess the countries by first 2 letters. Guess the country by two first letters. Sa unahan. Yes. First 2 letters siya. Yes. Naintindihan ba? Yes. Guess the country by first 2 letters. Tama naman si Payatot. Tawa siya ako. Pag siya. Ano yan? Tubig? Letters. Okay, so tama-tama na naman. Okay, game. Okay, guys, kung sino yung unang maka 5 points, siya naman nanalo ng 200 First line. pesos. Stars. Okay, mama. Ready ka na ba, mama? Game. First. Time first. Game, ready na ba kayo, guys? Tawan-tawa na naman. Tawan-tawa na naman. Okay, guys. Ready na ba kayo? Ready. Okay, so T and U. Turkey. Ha? Turkey. Ah? Turkey? Wrong. Mama Turkey. is correct. Turkey. Ano yan? Tour guide? Okay. Kaya ako na Ay, mali una. ka ng pronunciation. Game. Mama, meron ka ng Not 1 acceptable. point. Turkey. Liter. B. Tapos E. Belgium. Belgium is correct. Hindi alam. Ano yun eh? Capital yun eh, di ba? Mama. Two first letter nga, mama. Capital Two siya ng first ano, letter ng nga eh. Capital. Okay. Hindi, I Capital. mean, Hindi mo na kailangan ng capital, mama. ha? Ha? Capital, di Hindi, Manila. China siya, di ba? Game. Belgium, China. Okay na yung mama. Okay lang yun. Okay, so Si mama talaga. J. Tapos O. Jordan! Taas kamay. Jordan! Wala, Jordan sabi is mo lang correct. Eh. Dapat, di ba? Daya talaga. Dapat, Okay. di ba sinasabi na lang? Hindi na taas kamay. Taas kamay dapat. Wala, sabi mo pa. Tutuloy eh. lang. Game. Para masaya. 3. Para masaya eh. Dalawa na lang. Panalo na si mama. I. Pare, 1 to 5 lang. Tapos N. Hana. 5 seconds. I, tsaka N? Yes. India. Is correct. Oh, hindi pa ako bibilang. Panalo na siya. Hana 1. Diyan ako siya. Game. Oo nga, negra. Sino yan? Bumigay Okay. ka. Parang buti. So, J. Tapos A. Hana. Jamaica. 1, Mali. Jakarta. 2. Japan. Is correct, Japan. Ano ba yan? Dapat 3 lang. Ana 2, Mama 3. Ay, ito pa lang si mama. Three na. Sorry. Jordan. Game. Oy, 3. Ilan na ako? Belgium. 3 na ako. Turkey. Game. Oo, kaya nga. K. As in K ha, K. K. Okay. Ano pa? Ay, Tapos E. Hana. Ah! 1, Ano? K tsaka I pa? 2. Kenny Rogers. Ang pagkain mo. Magbilang ka na! Ay, magbilang ka na! Five! Natatawa ako eh. 1, 2,
Pagkain. Kingland. 3, Kenny Rogers. Kengo. 4, Kenny Rogers. Kenny. 5. Sayang. Kenny Roger. Mama, Kenya. Kenya is correct. Ano? Keng-keng. Ah, Sabi ko Kengkoy. game. Mama, meron ka ng 4. Hana, 2. Parang Game. 10 na lang. Hindi, Hindi, 5 lang. bawal. 5 lang. Game. Ay, pama. Keng-keng. Si, Sino? Oh, ba't ang taas naman ako? si tapos H. Hana. Si tapos A. China. Is correct. Ay, ang taas lang pa. Kamay niya, ganun na oh. Sabi ko ganon. Ganun na yung kamay niya oh. Hana 3, Mama 4. Yung pama. Game. I, Four na ako pa? yeah, di, Mama 3. di. Oh, Baliktad. 4 na ako. Ikaw 3. I, Ay. tapos T. Hana. Italy. Ha? Italy. Itali daw. Italy. Italy is correct. Okay, all 4 na ang laban. All 4 na. Itali daw. Game 4. Sabi ko Italy. Italy. Yes. Game na. All four na, guys. M. Tapos Apa, ano? Tignan. M tapos E. Hana. M tsaka E? Yes. Ano yun? 1, Yun. 2, Mariel. N tsaka E. 3, N pa as M. M. 4, Meldina. Mama. M tsaka E. Meldina. 1, 2, 3, Melanie. 4, Melay. Melay. 5. Melay. Okay, ang tamang sagot guys. Mexico. Ay! Game. Guys, Sayang. sorry guys. C. Sino naman pa? Wala akong Tapos Ay! Disqualify mo yan pa nga. okay, Mama, Hana, kamay sa dibdib. Ako na pa! Ako na! C. Papa, dito ba yung kamay at taas mo na Kaya sumali. Game. C. Tapos A. Hana. Ala! Canada! Ano? Canada. C. Tapos A. Ang sagot mo, Canada. Are you sure? Ano Iba, siya lang iba. Canada? C-A-N-A-D-A. Is correct! Ay, nandyan. Canada, oh. Canada. Oh. Okay, What do you so want? California? Mama, sayang. California, Ang Ben. daya kasi niya. Ikaw yung nauna pero ikaw ang natalo. Ganun pa naman yung taas niya. Okay, so Hana, congratulations. Ikaw ang nanalo ng 200 pesos. Okay, Hana, tanggapin mo ang 200 piso. Dalawang daan. Thank you. Okay, Mama, dahil siya ang nanalo, sino sa shoutout ni Mama? Shout out kay Mr. Hawaii, kay Mr. Mark Anthony, kay Sir Mike Jones, at sa family natin out there, at sa mga viewers, at subscriber. M.E. Ang sagot, Melay. Melay. Okay, guys, thank you so much sa panonood. Ingat ba yun? Huwag niyo sanang kalimutan, guys, mag-like, share, comment, and Subscribe. hanggang sa muli, guys. See you next vlog. Bye-bye. Subscribe.